BSL 3 as a method that we have here in UMS, in IPB. Yeah. The setup is basically working with microbe, indigenous or exotic, and cause serious or potentially lethal diseases. Yeah, especially through the respiratory transmissions. So, given example here, the mycobacterium is just an example. And BSL4, I'm still listing the H1N1 and COVID-19, COVID virus, although there is some vaccine available, but then the new variant of this kind of virus is still available. I'm still, I think we need to still classify there under the BSL4, under the risk group 4, as for now. But then for certain variant maybe can be reclassified to BSL level 3. So, but it's considering that COVID is still new, so we still classify under BSL4. I mean, under the risk group 4. Okay. So under this one, BSL4, we are working with microbe, dangerous and exotic, posing a high risk of aerosol transmitted infections, which are frequently fatal without treatment of vaccines. So that is basically the criteria of this risk group 4 and the requirements of the handling of the microbe at the BSL4. So that's why although these two viruses is basically there is available vaccines, but the new variant is still not fully understood. It seems to be masih lagi berlaku mutasi lah kepada virus-virus yang ini. Jelaskan slide saya mau bagi besar sedikit kah? So, kalau saya nak slide show pun boleh. Oke, alright, slide show. Lebih jelas lah kan? Ya. Now, we can classify the biosafety requirements according to the risk group and what are the difference between the 4 level of biosafety, yeah, based on a type of laboratory that you need to set up. Yeah. I mean the structural designs of the lab. Yeah, the structural design of the lab. So macam mana kita nak desainkan makmal itu, apa keperluan dia dan sebagainya itu adalah dibezakan antara keperluan jenis mikrob yang Anda nak buat dan juga label makmal yang biosafety label yang Anda nak perlukan. Dan sudah tentu satu perkara lagi yang perlu diambil kira lah kalau besok Anda bekerja dan you are required to set up a new lab, the biosafety lab for example, so it is also subject to the budget that you have lah, given budget by the company, berapa banyak duit yang ada available lah. Sebab as the biosafety level increase, the budget requirement for setup is also increase. Not only on the set up a new facility, all the biosafety cabinet and so on, all the infrastructures, but then you also need to maintain the lab. Itu yang akan menjadi mahal lah maintenance itu, sebab makmal itu harus diselenggara khususnya
kita nak pastikan bahwa there is no leaking in the lab. Dia tidak ada leaking, maksudnya dia tidak mengganggu kepada tekanan, satulah tekanan yang negatif di dalam compared to di luar. Kalau tidak, kalau ada berlaku leaking, dan yang di dalam itu akan rilis keluar. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah on the HEPA filters. So you need to change the HEPA filter accordingly as following the schedules. Yeah. So HEPA filter is also expensive. Kalau kita pergi kepada the level 3 and level 4, usually there is beberapa lapis baik dia punya HEPA filter. Okay, so the typical lab for biosafety level is basically for teaching and research. So this is the one that usually we operated lah. So kebanyakan daripada Anda itu memang menggunakan makmal yang berbentuk begini, ya, yaitu biosafety level 1. Jadi semua majority makmal kita di UMS ini, khususnya di Fakultas Sains dan Sumber Alam, classified under this one, basic teaching and research. Yeah. And there is a nested lab, ya, nested maksudnya bilik dalam bilik. Okay, bilik dalam bilik. So there is one room yang kita arrange sedemikian rupa with special entrance punya restriction, dan juga ada PSC, ya, biosafety cabinet dalam dia, dan juga of course bagian-bagian yang lain lah, termasuk dia punya practices, safety equipment dan sebagainya. But the basic infrastructures itu adalah yang itu. Dan this one usually we use for primary health services. So majority of the lab services at lab dan sebagainya itu kan, they should use the biosafety level 2. They should have this biosafety level 2 facility. Ya. So nanti besok siapa yang buat LI, hasilnya untuk tahun 4. So you need to make sure that if you are working with pathogenic microbe, then that can be classified under risk group 2, for example. You should operating any work, daily work, using with the biosafety level 2 facility. Okay, termasuk yang saya sebut tadi itu adalah bilik yang khusus dan juga facility yang lain, termasuk biosafety cabinet. So biosafety cabinet nanti kita sentuh nanti. Anda boleh integrate nantilah sama ada nak pergi kepada A1, A2, B1, B2 at least lah, ya, untuk keperluan biosafety level 2, ya. Dan juga untuk level 3 special diagnostic research, untuk level 3 yang ini ada di IPB lah. So usually we'll go on special diagnostic or also used for research. And level 4, which is a maximum containment with dangerous pathogenic units or microbes. So laboratory practice untuk level 1 ini yang Anda diajar dalam microbiology lah, with good microbiological techniques. So the basic principles of the handling microbes. So enough for you to be eligible to handle operating or working at the biosafety level 1.
And for level 2, you need extra, yeah, of the techniques. You should be understand that handling the microbe, yeah. You know what is the cause, pathogenic cause made by the microbes, yeah. You understand the consequences of the handling of that particular microbes, yeah. And you know the basic principle on handling that particular microbes, yeah. Plus all the PPE, the basic requirement for PPE, and also with the biohazard sign, yeah. For level 3, you need to have this special clothing, ya. Sama dia punya GMT Plus, ya, di sini. Here in 2 and 3, you need to be supervised by competent supervisor, ya. Or competent technicians, for example, supervisor, ya. On this started from level 2, ya. Yeah. Onwards, level 2, level 3, and level 4. That is your supervisors. You must working with someone who are should be able to instruct you, guide you when you are working with the biosafety level in the lab. Yeah. And started from level 3, kita ada sudah control access, yeah, and what we call the directional airflow. So it means that the air goes to the lab must be filtered, and then the air will exhaust out from the lab to outside of the lab through the filtration system as well. So it depends on the design of the lab, either 100% in or 100% out. So it's based on the design. Similar to biosafety cabinet, where there is a certain design was made by manipulating the percentage, the percentage ratio, the circulations of the clean and dirty airflow from the chamber, ya. Maksudnya kalau dalam makmal itu kan, kita dalam makmal ini ada baik BAC, tapi kita perlukan udara di dalam makmal itu. So basically udara ini di dalam makmal itu sepatutnya dia tidak akan contaminated by any aerosol from the biosafety cabinet. But all experimental must be done at the biosafety cabinet. Ya, tetapi bilik itu perlu kita filter untuk supply udara bersih, dan udara yang sedia ada itu akan di ducted out dan filter sebelum dia rilis kepada environment. So seolah-olah macam bilik itu sendiri macam sifatnya adalah seperti biosafety cabinet. It's a biosafety room, lebih kurang macam itu. The same concept. So udara itu difilter dan difilter masuk, udara keluar, udara yang daripada luar masuk difilter, dan udara untuk keluar pun ducted out also been filtered. Dia punya sifatnya seolah that particular room started from this level 3, seolah-olah bersifat sebagai biosafety cabinet. You are in the room cabinet basically. So sifatnya macam itu. So means that you are double protected. All operation done in the biosafety cabinet, but at the same time you also been protected when you are in the lab. Okay.
So that is the two kind of protections in the level 3 plus the proper PPE, yeah. But then at the level 4, you have all the requirements for level 3 plus with the PPE, proper PPE, yeah. And we have all this lah, the airlock entry, shower exit, special waste disposal. But then on this one, based on design in IPB for level 3, they also have this one. Untuk shower pun ada, airlock entry pun ada juga di sana. Kalau saya tak silap lah, airlock entry ada di sana tuh. Ya, so double door entry yang di IPB itulah. Okay, so safety equipments for biosafety level 1, there is no safety equipments, just open bench. Two yang saya mention tadi itu BSC, especially for potential aerosols productions, and you need this one BSC juga pada level 3, and other primary devices for the activities. So autoclave, for example, must be there. Yeah. So untuk 4 sama macam yang ketiga, tetapi depend on the jenis biosafety level lah. Ada yang di sini biasanya kita gunakan biosafety cabinet level 4, level 3, ya. So BSC level 1, E1, E2, BSC level 2, biosafety cabinet level 1, biosafety level 2, E1, E2, B1, B2, dan juga level 3. So basically here is biosafety cabinet level 3, ya. Class 3 biosafety cabinet di sini. Globe chamber. Yeah. So means that a part of this one, biosafety cabinet level 3, class 3, class 1, class 2, class 3, kita juga menggunakan PPE seperti mana yang di pergi ke bulan itulah. So complete setup of the PPE, yeah. So and under this one, the class 3 biosafety cabinet with double-ended autoclave means that all sample must be go through with the autoclave. Yeah, that is basically dia punya keperluan lah. Yeah. So I think it's another perspective lah, the summary recommendations biosafety level for pathogenic agents. Yeah. Lebih kurang sama macam apa yang saya explain tadi, but there is a few additional informations. The separated building, isolated zone, especially for level 4. Yeah. So as the level 3. For level 4, there must be a separate building. But then for level 3, kalau kamu pernah pergi ke IPB, level 3, what they did is the physically separated. Means that it could be you have connected the building, the BSL building, with all other lab. Yang biosafety level 1, biosafety level 1 lab, for example, yang common lab, and you are attached with the biosafety level 3 pun boleh. Tapi they must be separated. Physically they are separated. Means that there is a proper wall to separate between the biosafety level 3 dan juga
common lab by satu level 1 ya. So yang level 2 ini of course as I mentioned is a nested lab by satu level. Memang dalam bilik biasa itu ada satu bilik spesial, lebih kurang begitu. Yang 3 ini contohnya kalau ada satu bilik makmal, for example makmal di mana di contoh makmal kita, makmal research lab lah, for example research lab tuh yang L tuh kan kebanyakan kerja-kerja molekular genetik semua di sana. There is one lab there is been labeled as BSL level 2. Lebih kurang macam itulah, ada satu makmal. Tapi yang lain itu adalah BSL level 1. Itu saja BSL level 2. So means that it could be inside. Tapi kalau level 3, kita kena buat makmal di sebelah yang bersembunyi. There is a proper wall separation between common lab and BSL 3. So itu yang berlaku di IPB lah, makmal by level 3 kita actually is connected to other lab, but then there is a proper physical separations. Okay. Yang lain lebih kurang sama, you can go through with the dia punya notes lah, sebab ini juga akan menjadi assignment Anda. Nanti saya kongsikan assignment itu kepada Anda semua. Alright, so basically lebih kurang macam ni lah dia punya design. Ini yang saya dapat lah. Sukar mendapatkan design yang komplit, a proper design. Sumber kita pun agak terhad lah, tak ramai yang kongsikan, but this is the one that I take it from internet. That is the common lab, BSL1. I think every one of you know on this. Yeah. The difference here is we have for BSL2 we have this one, the biosafety cabinet. Yeah. So yang lain tuh lebih kurang sama, except on the practices berbeza sedikit. You need more competent as compared to the beginner on level 1. And for BSL3, part of yang tadi itu naik kawan kau punya mikrofon. Progres belum satu. Kawan-kawan yang dekat dengan NEM kasih mention soal mikrofon. Oke. Alright. So beza yang lain itu adalah of course there is ya 1, 2, 3 nih. Adalah SAW, yang control SS, closing door, that's one wala, and then also on this one, the PPE. Still, we need all this AutoCAD system, basic principles. And then kita sudah ada nomor 11 dan nomor 12. Exhaust HEPA filter and equal information system. So means that part of all influence sinki itu sinki kita, air kita filter, dan biasanya level 3 ini dia punya desain sudah mana bagian atas ada special space, bagian bawah bilik itu ada special space. So that it all can sense electricity LM without accessing the
open lab jadi free. Begitu juga bagian di bawah tuh ada kita boleh buat apa tuh pipe air, supply air dan sebagainya without accessing the lab. So dia ada satu bilik itu ada akses ke atas, akses bawah. Kurang begitulah. Biasa tempat sama juga sama oleh kurang sama dengan desain infrastruktur desain kurang sama, dan tambahan dia adalah number 6 adalah di DSC class 3 and property positive pressure protection means that di dalam positif di luar negatif there is no chance yang di dalam itu akan masuk ke dalam ruang dalam susul tersebut. So basically that is setup lah positif susul positif pressure protection. So yang biasa ini ya mungkin ada juga pakai emas ini kan kalau nak masalah kita pakai emas pun boleh untuk level 3 ya. Begitu. So so what was the design, especially in level 3 and level 4 requirements. So that is yang saya sebut adalah di common startup di level 3 and level 4 by safety. This is basically the working area. Bagian inilah level 2 ini adalah working area. Level 1 adalah untuk breathing system. Jadi saya papil in and out di sini. Ya. Untuk supply udara. Laboratory supply HEPA and then this one section fine. Untuk kita apa tuh? Untuk kita filter out udara di sini. So ini pun ada filter sama juga di sini. Ini ada controller lah. Basically controller di sini. Ada sedikit juga controller di sini. So this is basically just to control the air supply in and out. Itu udah lihat. So yang di bawah ini adalah untuk selain air dan also the effluent contaminations yang ada di sini. Kita masuk air bersangangan di sini. Kita treat di sini. And then there is a APR window seal here. Usually we put apa tuh? Autoclave. Di bagian yang ini dekat APR window ini. Kadang-kadang ada di buat di sini juga lah setup dia. Tapi bagian inilah APR window ini untuk membolehkan orang tengok kita di dalam. Ini accident orang boleh tinggal dalam. Suddenly sudah 2-3 hari kalau ada bilik orang pun nak tahu juga apa yang berlaku dalam lahan. So nobody. Dan biasanya for the access of the lab, level 2 and level 3, you are not allowed to work alone. Ya. Dia masih di especially level 4. Ya, you cannot working alone in the lab. Ya. Level 3 pun sebenarnya perlu untuk kita bekerja ini at least 2 orang di dalam hal tersebut. In case kalau ada apa-apa kejadian
ke sana apakah ya access the process you can still communicate with your counterpart outside the lab, but tiba-tiba pingsan, nobody know dalam itu. Jadi orang-orang itu akan boleh go by this lah, dan itu juga ranah Windows ini untuk kalau kita kawan itu mungkin ada di luar milik tersebut. Nah, untuk tengok kita ini masih hidup di dalam makmal tersebut, ataupun sudah pingsan, sudah bocor, begitulah. Itu juga working with directors atau jadi kan ya. So this is supposed to be protected basically. Yang biasa digunakan malah ada beberapa brand lah yang ada available di luar sana tuh. So ini yang yang saya berikan gambar sebagai contoh how is like di positive pressure protection ya. Tidaklah macam api atau umum tu lah pergi bulan tu ini itu protect from contamination and inside must be positive to the outside. Kurang begitu. Saya punya untuk ini banyak lagi nih sebenarnya kalau saya mau lah, tapi kalau saya buat terus nanti ini boleh juga. Basically, saya ringkas saja go to the lab research and complete your assignment about the lab ya. So basically this is an example lah pembangunan must be separated. Tapi itulah salah isi labnya ya. Level 4 and then this one lah menjadi this is an example summary of bicycle level requirements ya. In terms of the facility ya, the design of the lab ya, laboratory, there's no requirement for level 2 but level 3 yes. Room must be level for the conditions means that okay, one thing is level 3 atau level 4 ini semua area di dalam makmal itu including dia punya piping dia adalah chemical resistant because ini decontaminate the lab entirely. Semua bilik itu akan decontaminated, termasuk BAC dan sebagainya akan decontaminated. Means that must be chemical resistant and then the room must be sealed. Ya. Means tidak ada leakage ya. So ventilation is also inward flow control ventilation system, filtered air exhaust, especially the level 3 and level 4. Level 2 is depend your what kind of microbe that you working with. So level 3 for 3 dan 4 LOX system ya, especially for level 4 LOX itu power level 4, tapi ada juga power yang level 3. So depend on budget yang mana lah. Kalau saya perlu nak buat, tapi kita yang ada proportion we can under IPB. Cenderung power ya. Rasanya yang saya masukkan adalah cenderung power lah, cenderung tengah-tengah. Kita masuk, kita buka baju, cenderung pesawat. So
we have here the room pesawat. Ya, ya. Tapi dia still optional lah di sini ya, no, but I think in UMS we have that one. If fluid maintenance, buat area outlook lab on site, yes, for 3 and 4. The laboratory room, yeah, compulsory for level 4. This depend on the requirements. Yeah. The double-ended outlook lab means that in and out level 4. Then our design UMS we have this double-ended. Ini proses UMS punya ada satu malin dia bagi double-ended, ada satu masuk dan keluar. And basically compulsory for level 3 and of course one is essential for this variable that is you must have by level 2 by here. And personal safety monitoring capability, especially for level 3 and level 4. Okay. Alright. And then this is assignment. Nanti saya WhatsApp pada Iwan dan juga Aina. Saya juga coba dan tolong Madam Aina apa dokter nanti untuk upload dalam sistem lah. Nanti Aina dengan Iwan nanti WhatsApp saya boleh forwardkan assignment ni. So this is the assignment. So it depends whether you want next more levels with less with our assignments lah, for example gambar table ataupun di any assignments lah yang boleh included. Dan saya rasa kamu memang perlu. So saya cadangkan supaya Anda kurangkan teks lah. Saya akan membaca banyak sangat. Itu in point form. Tidak point form semua kan. Certain deliberations lah. Intro kan ada point form. That is the guideline. You must put your group name ya. Group nomor berapa ahli dia dan sebagainya. And then you have a level content then introduction to your assignments, and then the content, your conclusion, references, included. Dan pastikan references also mentioned on your text. Appendices is required lah, if necessary. So that's some guideline for you to take this assignment. So Anda boleh mula sekarang dan follow dari instruction lah seperti mana yang saya share itu. Bila wajib submit assignment ini. And this is written assignment, written reports. The second assignment will be video presentations. Video presentation untuk by setting lah. So yang ini saya nak minta written report for this one. Okay. Ada soalan? Bro. Kenapa? Itu indah semalam lebar.
sampah nih. Oke. Kalau dalam bilik yang sama, memang tidak boleh lagi. Sebab bilik itu, bilik level 3, level 3 dan 4 nih. Just cabinet in this part of protection, and then the outside itu the filter must outside, ya, supaya senang kita maintain dia. Ada leaking emergency component breakers and that no need to that particular operation room. Itu tidak dapat. Kalau selanjutnya satu ya selanjutnya 2 kali dengan 2 kali dia post. Ya. Oke, apa tadi? Siapa namanya? Prof saya. Oke. Report ya Prof ini sertifikat Soft copy. Nanti soft copy saya tidak tahu, saya tidak apa-apa. Saya nanti tengok sama ada boleh di-upload di dalam sistem ataupun bagaimana. Kalau tidak mungkin kita ambil plan B lah. Email saja dalam email. Nanti saya tengok di dalam sistem itu. Saya biasa sangat dengan title ini yang baru nih. Kalau yang lama kita boleh hantar dalam sistem, boleh masuk sana. Saya bincang dengan saudara lah. Step by step ada different type of sanitization engine. Sanitization engine maksudnya untuk waste management maksudnya, ataupun maksud asmanya ini adalah how do you contaminate the lab. Misalnya after you completed or process the lab, you need to clean up the contaminate the lab. Sanitization agent yang bawa tu, yang apa tu? Sama. Yang ini. Yang bagian bawah ini kan. Yang ini after you decontaminate, ya. Kita ada salah, kita simpan di sini dulu. And then after certain time kita release lah dalam ekosistem kita. So the process is any influence from the lab dalam sini dia semua influence dia akan treated ya. Dan treated and decontaminated. Itu di sistemnya. Biasanya autoclave lah. Dia autoclave dia sudah ada bisa di tim. Basically autoclaving system di sini. Di masa pasti mati kalau ada bahan kan. So kalau thermopile campur masak menggunakan. So you need to understand your microbe. If the microbe is cannot deal by temperature, then you have to looking for another opportunity to pathway untuk decontaminate dia through the chemical decontamination, for example. So, paham yang itu. So given example ini dia adalah guna steam dan boleh juga kita setkan untuk chemical decontamination untuk kill bakteria ya.
pada apa tuh temperature ya, the steam ya. Dan saya sudah dikontaminasi di sini, and then disimpan dalam sanitary waste lah. Storage ini, then you can release in the environment. Kurang macam itu kamar kan ini tadi itu mana sudah tutup ini kopinya maaf yang tutup yes ekosistem dia dalam sepatunya oke lah. Saya tak ada di sisi itu itu kasih cara yang kita punya ini tak ada ini apa tentu nanti yang kita punya ada di nanti saya tanya orang tulis di mana ada special proses sama dalam ini kepada usual saya punya apa tuh apa lah apa tadi jalan video based on oke yang kita ada dua assignment assignment dua. Assignment satu adalah by safety level, and this is written assignment. Assignment dua kita adalah case by safety level. By safety cabinet, by safety level. Assignment satu by safety cabinet. Assignment dua. The by safety cabinet must be presented as dalam bentuk video presentations. Itu sudah boleh kan Siti Indonesia yang merasa positif negatif itu saya kurang lihat. Oke. Dia bilik positif and negative pressure means by safety level 3 dan 4 adalah sisi negatif dalam bilik operation kita tuh operation 4 bilik di mana kita kerja buat research itu is a negative pressure as compared to the outside. Why? Supaya udara di dalam tidak akan leak keluar. Sebab dia negatif, dia mesti tarik udara daripada luar. Tapi tadi itu adalah sisi level, maksudnya di sini, tapi dia juga ada protection, dia masih tidak negatif. Pressure as compared to outside. Sama juga macam by safety cabinet. Dalam adalah di dalam cabinet itu, di dalam chamber itu negative pressure as compared to the outside. Jadi kalau kita operate di dalam by safety cabinet itu sama dengan kita, there is evidence ada paten udara yang membolehkan kita sampai barrier. Itu kita tidak boleh, tangan kita tidak boleh keluar masuk kita dia punya evidence itu. Ya. Walaupun dalam itu adalah negative pressure, tapi yang barang-barang akan mengganggu sistem itu. Kalau kita kerja masuk tangan mengganggu ala itu betul dari SOP operating di dalam channel. So itu dia punya keluar biasa dia. Supaya kalau dia di dalam itu negatif, di luar bilik positif, maksudnya positivity untuk
udara yang kontaminasi keluar ataupun error di dalam yang berbentuk dalam cairan itu tidak akan keluar, kita akan dalam isotope protection. So negatif, positif maksudnya positif akan negatif lah, positif negatif. Paham gitu. Oke. Ada lagi soalan? Kalau ada, kita tamatkan kuliah kita secara dan pastikan semua orang dalam berfungsi dengan selamat online. So kita akan jumpa lagi minggu depan untuk kelas yang berikutnya, yang itu lebih lanjut. Saya coba target setengah jam lah yang itu. Basically level ada standing untuk principal by level di level 1 up level 4 lebih kurang sama. Kita adjust deliberate a bit preference di antara animals dan plant containers. Itulah itu pun mungkin sampai setengah jam saya dari saya kaget lagi lain sebab lebihnya akan Anda buat dalam bahasa ini. Oke, kalau lagi, thank you semua dan selamat bekerja di malam itu. Pastikan Anda ada yang ada di malam. All the best. Thank you, bro. Thank you, bro. Thank you, bro. Thank you, bro. Thank you.